अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में तीरा वैली के हवाले से और नोटिफिकेशन के हवाले से गुज़िश्ता चंद दिनों से जिस किस्म की बयानबाजी है और एक फ्रिक्शन नज़र आती है, उसमें मज़ीद इजाफा हुआ जब बानी तरीके इंसाफ की अडियाला से पिम्स में इलाज के हवाले से खबरें गर्दिश करने लगीं और 5 रोज़ बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये कहा गया कि हाँ, उनको पिम्स ले जाया गया था, जहाँ पर उनकी आँख के हवाले से जो मसाइल थे, जो तिब्बी मुआयना भी हुआ था और उनकी रजामंदी से, रिटन रजामंदी से उन्हें ले जाया गया, उनकी सर्जरी हुई, जिसके बाद अब वो बिल्कुल ठीक हैं। और अहले खाना को इसलिए नहीं बताया गया था कि कोई ऐसी बात नहीं थी, उनकी सेहत के हवाले से, मतलब यानी वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। इस हवाले से आज हमने देखा कि सोहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल तो अडियाला गए थे, वहाँ मुलाकात ना हो सकी। आज वो सलमान अकरम राजा और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ मकसद ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना भी दिया और कहा कि हम जब तक धरना दिए रहेंगे जब तक मुलाकात नहीं हो जाती। बाद अज़ां ये मुलाकात पहले तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर लतीफ़ कोसा की मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से हुई और बाद अज़ां बताया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी 40 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही, जिसमें तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान से के सेहत से मुताल्लिक, उनकी मुलाकात से मुताल्लिक और उनके केसेस से मुताल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका जिक्र किया गया है। आज इसी हवाले से हम बात करते हैं क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान साहब की मुलाकात और तबीयत के बाद जो उनके डॉक्टर्स यानी उनके जो मुआलिज से मुलाकात करवाने का मामला है, इस पर वफाकी हुकूमत और हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमात, उनके दरमियान एक और फ्रिक्शन नज़र आ रही है। हमारे साथ इन फोकस हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर पर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, इस वक्त तमाम तर जो तोपों का रुख है, मैं कहूँगी वह हुकूमत वक्त की तरफ है और उसकी वजह यह है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब। ज़ाहिर है कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है, वो एक कैदी हैं, इवन कैदी होने के हवाले से भी उनकी इस तबीयत ख़राबी का कोई ज़िक्र नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता उनके अहले खाना को, ना ही उनके किसी लॉयर को, और उनको पिम्स ले जाया जाता है, वहाँ सर्जरी हो जाती है, वापस अडियाला मुंतकिल कर दिया जाता है। सवाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है और 5 दिन बाद तस्दीक की जाती है कि इस पूरे मामले को हुकूमत ने खुफिया क्यों रखा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जब जुडिशल कस्टडी में हैं, जेल में हैं, तो अगर उनको खुदा ना खास्ता कोई आर्जा लाहक होता है तो सबसे पहला फर्ज जेल हुकाम का और अथॉरिटीज का ये है कि उन्हें फौरी तौर पे मेडिकल की सहूलत जो है वो फराहम की जाए। दुरुस्त। अगर जेल में की जा सकती है, जेल में हॉस्पिटल मौजूद है, वहाँ पे उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए और अगर डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करें कि जी इनका यहाँ पे मुमकिन नहीं है या किसी स्पेशलिस्ट हो या किसी बड़े हॉस्पिटल में जो है वो इनका मुआयना करवाया जाए जी, तो ये उनका फर्ज है कि फौरी तौर पे डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर अमल करें। ठीक। ये कहीं नहीं लिखा कि वो पहले जो है वो किसको बताएंगे, फैमिली को बताएंगे, वज़रा को बताएंगे। वज़रा को बताने या फैमिली को बताने से पहले ये फर्ज है उनका कि उन्हें फौरी तौर पे वो ट्रीटमेंट फराहम की जाए ताकि उससे कोई नुकसान ना हो डिले की वजह से। और इस केस में ऐसा ही किया गया है। इमरान खान साहब की वहाँ पे रोजाना उनका मेडिकल चेकअप होता है जी, और ऐसे ही डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि जी इनकी इस बीमारी या आर्जे की नोयत ये है कि इन्हें फौरी तौर पे किसी स्पेशलिस्ट को जो है वो दिखाया जाना चाहिए। तो वो जो पिंस में अवेलेबल थे उनके पास उनको ले जाया गया। ठीक है। उन्होंने जो भी मुनासिब समझा होगा उनकी ट्रीटमेंट की। अच्छा। उसके बाद जब ये फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मामला बाहर आया तो फिर जो है वो मीडिया में भी खबर आई। तो उसके बाद जिसने भी मालूम किया तो उसे जो है वो इंफॉर्मेशन दे दी गई। अच्छा। मुझे खुद जब ये खबर पहुंची है तो मैंने भी मालूम किया, तो मुझे भी जो है वो इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ ये अमल जो है वो हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं, आप ये रखने वाली बात नहीं है।
نہیں खुफिया की बात इसलिए नहीं, बात यह है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि कोई भी मरीज हो, कोई भी कैदी हो, उसको एक आर्जा लाहक हो, उसको तिब्बी इमदाद दी जाती है, और अगर वो मुमकिन ना हो जेल के विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द जेल या वहाँ जेल अस्पताल में, तो फिर उसे जहाँ भी बेस्ट मिलनी है वहाँ पर उसे मुंतकिल किया जाता है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा है कि कानूनी तौर पर ये ज़रूरी है कि उसके अहल खाना को मुत्तला किया जाए। आप क्योंकि कानून को बेहतर समझते हैं, वकील भी हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कानूनी तौर पर ये ज़रूरी नहीं था कि उनके अहल खाना को, चले उस वक्त नहीं दी गई तो उसके बाद फौरी तौर पर दी जाती, ये इत्तला 5 रोज़ का इंतज़ार क्यों किया गया? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब बहुत सीनियर वकील हैं और लॉ को वो यकीनन मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैंने किसी कानून में ऐसा नहीं पढ़ा कि किसी मरीज को अगर वो किसी जगह भी पाया जा रहा हो, आप वैसे उसके साथ वहां पे मौजूद हों, या वो आपकी अगर कस्टडी में है या आपके ज़ेरे इख्तियार है, तो अगर उसे कोई आर्जा लाहक हो तो बजाय इसके कि आप उसको तिब्बी इमदाद फराहम करें, आप पहले उसकी फैमिली ढूंढें, उनकी फैमिली को इतला करें, फिर उनसे इजाजत लें, इजाजत फिर वो दें तो फिर आप उसका जो है वो इलाज करवाएं। मैं इस किस्म के किसी कानून से वाकिफ नहीं हूँ। अच्छा सर, कानून नहीं, लेकिन ये एक एसओपी तो हमने देखा है, सड़क पे भी कोई बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो, उसको अस्पताल ले जाया जाता है और फौरी तौर पर उसके अहले खाना को ढूंढा जाता है और उसको मुत्तला किया जाता है कि जी आपके मरीज़ के साथ या आपके जो फैमिली मेम्बर है उसके साथ ये हुआ है। लेकिन ये 5 दिन तक खामोशी, चले उस वक्त नहीं किया, दूसरे दिन नहीं किया, 5 दिन तक खामोशी पे आप नहीं समझते कि हुकूमत ने कोई नेक नामी नहीं कमाई, बल्कि आप लोगों के लिए मजीद मसाइल क्रिएट हुए हैं, क्योंकि उंगलियां आप लोगों की तरफ उठ रही हैं? नहीं, देखें, इससे मसाइल का पैदा होना या ना होना जो है वो एक अलग चीज है, लेकिन जेल हुकाम के साथ क्योंकि उनकी फैमिलीज का जो है वो राब्ता तो हफ्ते में 2 दिन रहता है, ये वहाँ पे गए होते हैं, तो जेल हुकाम को चाहिए था कि वो इनसे बात करते या ये उनसे जो है वो पूछ लेते, लेकिन क्योंकि एक अल्टरकेशन जो है वो इनके माबैन चली हुई है और ये वहाँ पे जाके धरने देते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनके ऊपर जो है उनको प्रेशराइज करते हैं, वो भी आगे से जो है वो फिर रजिस्ट करते हैं, वो अपने तौर पे अपने रूल्स और कानून के पाबंद है। तो ये जो सिलसिला उनके दरमियान चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसका साफ साला ये सूरत हाल हो सकती है, लेकिन अगर उन खान साहब को फौरी तौर पे अगर इलाज की सहूलत प्रदान की गई है तो मैं समझता हूँ कि ये जेल हुकाम का बहुत अच्छा इक़दाम। ठीक, राणा साहब अब आप क्या समझते हैं? आप सिर्फ एक मुतालबा है उनका, वो कह रहे हैं कि हमारे जो मुआलिज हैं उनको, यानी इमरान खान साहब के जो मुआलिज हैं उनसे कम से कम मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए, अगर चले बहनों को भी नहीं दे रहे, ताकि वो मिलकर ये जो भी सूरत हाल है, जो तशवीश उन्हें लाहक है इमरान खान की सेहत के हवाले से, वो कम से कम दूर हो जाए। तो इसमें तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये फैसला जो है या जेल अथॉरिटीज कर सकती हैं या अदालत कर सकती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट गए थे, मेरा ख्याल है जी, पीटीआई के अहबाब, शायद हाई कोर्ट में जो उन्होंने को पिटीशन दायर की है, तो अदालत अगर मुनासिब समझेगी तो उन्हें बिल्कुल इजाजत देगी, हुक्म देगी, तो उसके मुताबिक मुलाकात हो जाएगी। अच्छा राना साहब, आप नहीं समझते, आप माशाल्लाह एक ज़ीरक सियासतदान हैं, सियासी उमूर पर वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, पर्सनली आप नहीं फील करते कि ये बिल्कुल ऐसे मामलात हैं कि जिससे सिचुएशन को बड़े आराम से डिफ्यूज़ किया जा सकता है? बहनें भी जाकर मुलाकात कर लें, मुआलिज भी जाके मुलाकात कर लें, कम से कम लॉयर जाके मुलाकात, यानी कोई तो कर ले, ताकि तमाम तर ये जो मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हल की तरफ जाएं, ना कि मज़ीद, जिससे फिर आप देखते हैं कि वो कहते हैं अगर मुलाकात नहीं होने देंगे तो अगला लाहे अमल का हम ऐलान करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो इससे बेहतर नहीं है कि इस मामले को हल किया जाए? और आप तो वज़ीर आज़म को कह भी सकते हैं। देखें, ये एहतजाज और मुलाकात का जो झगड़ा है ये काफी अरसे से जो है वो चल रहा है और वज़ीर आज़म का बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने कभी इसमें कोई ना मुदाखलत की है और ना ही उनके पास इतना वक्त है कि वो
یہ ان ملاقاتوں کے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرے. اب یہ جو ورسی ہے, یہ جو جھگڑا چل رہا ہے, اس میں دونوں فریقین کا موقف یہ ہے کہ ہم رولز اور لا کو آبزرو کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. تو اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت ہی کر سکتی ہے. عدالت میں ان کو یہ معاملہ لے کے جانا چاہیے ملاقات کا. تو اس سے پہلے بھی وہیں پہ یہ سارٹ آؤٹ ہوا تھا اور وہیں پہ یہ فیصلہ ہوا تھا اس طریقہ کار کا, جس کے مطابق آج کل ملاقات ہوتی رہی ہے اور اب بند ہے. تو انہیں دوبارہ یہ معاملہ عدالت میں اٹھانا چاہیے. دوبارہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا براہ راست نہیں, لیکن وفاقی وزراء کی جانب سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے. جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی ان کی بہن کی, اور انہوں نے آ کے جو کچھ بیانیہ دیا تھا, اس کے بعد if I'm not mistaken جو اخذ کیا جا سکتا ہے لب لباب تمام وزراء کی جانب سے یہ تھا کہ اس لیے نہیں دی جا رہی ملاقات کہ واپس آ کر پھر یہ اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اس سے اداروں کی بے توقیری ہوتی ہے, انتشار پھیلتا ہے, لہٰذا یہ ملاقاتیں اس لیے بند کی گئی ہیں. تو کہیں نہ کہیں عمل دخل تو ہے نا وفاق کا. نہیں, یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل رولز کے مطابق, جیل لا کے مطابق, بلکہ اگر میں بول نہیں رہا تو جیل مینول جو ہے, ایکٹ جو ہے, اس کا جو سیکشن 265 ہے, اس میں بھی یہ درج ہے. اور جو ہائی کا فیصلہ ہے جس کے تحت یہ ملاقاتیں کنڈکٹ ہو رہی ہیں, اس میں بھی یہ درج ہے کہ آپ ملاقات کے بعد ملاقات پہ ہونے والی گفتگو کو باہر آ کے پریس کانفرنس کی صورت میں نشر نہیں کریں گے. اور اسی طرح سے آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو کسی بھی یعنی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ملک میں انتشار, افراتفری اور بدامنی کا باعث کرانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسا عمل بھی نہیں کریں گے جس سے ریاست یا ریاست کے جو ادارے ہیں, جوڈیشری ہے, مسلح افواج ہیں, ان کے اوپر کوئی آپ جو ہے وہ تضحیق امیز مواد جو ہے نا وہ نہیں جو ہے وہ شائع کریں. ٹھیک, تو یہ اس بات سے باز نہیں آتے, یہ کرتے ہی یہی ہیں. یعنی سیاسی گفتگو بھی چلو کر لیں تو چلو وہ بھی بارے میں ہے, لیکن یہ تو آگے باہر جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو اور جو کرتے ہیں تو اس سے پھر جیل ایکٹ لاز کی وہ خلاف ورزی ہوتی ہے. اس کے اوپر جیل حکام جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ملاقات کی اجازت نہیں دیتے. تو رانا صاحب ویسے ڈاکٹرز تو آپ کے خیال میں, مطلب ایسی میرا سوال ہے کہ وہ تو باہر آ کر کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. آئی ایم شیور وہ ڈاکٹرز ہیں, دے نو دیئر پروفیشن, وہ جائیں گے, ملیں گے اور صحت کے متعلق جو بھی تشویش ہے وہ دور کر دیں گے. آپ نہیں سمجھتے؟ چلیں دیکھ لیں, یا جو ڈاکٹر جن کے زیر علاج ہے انہیں مل لیں, ان سے پوچھ لیں کہ کیا صورت ہے. اگر کوئی نیا ڈاکٹر اپنا ڈاکٹر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے عدالت سے اجازت لے لیں. بالکل صحیح. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں صرف ایک سوال اس پہ کرنا چاہوں گی بیفور آئی موو ٹو تیرا ویلی, اس پہ میں سوال بنتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے اس وقت یاسمین راشد صاحبہ پنجاب میں وزیر تھی صحت کی, اور باقاعدہ طور پر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل ہوا تھا. باہر آ کر وہ سب کچھ بتاتی تھی کہ نواز شریف صاحب کے کون سے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے بڑا بتایا جاتا تھا, ایون پیپرز دکھائے جاتے تھے. یہ اب اتنے حالات کیوں تبدیل ہو گئے رانا صاحب کہ بالکل گپت رکھا جا رہا ہے معاملہ, کچھ نہیں بتایا جا رہا, یہاں تک کہ پیمز میں جنہوں نے علاج کیا ہے انہی کو سامنے لے آئے حکومت, انہی سے بات کروا دے, وہی سب کو یہ انفارمیشن دے دیں. نہیں دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب کے کیس کا اس سے جو ہے وہ تقابل نہیں کروایا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سیریس تھا, اور دیٹ واز تھریٹ ٹو لائف. اور یہ صرف جو بتایا گیا ہے, میں اب اس کو کنفرم نہیں کر سکتا, کہ خان صاحب کی آنکھ میں جو ہے نا وہ صرف پرابلم ہے, ان کو شکایت ہے یا اس کا معائنہ ہونا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میاں نواز شریف صاحب کا ایشو تھا
وہ تو تصدیق کروائی جا رہی تھی. یعنی اس وقت کو آپ دیکھیں, یعنی یہ موقف تھا کہ جی یہ جھوٹا سارا, یہ غلط ہے. اور ان کا جو ہے وہ باقاعدہ ڈاکٹرز کے بورڈ بنائے جا رہے تھے, اور وہ کراچی سے ڈاکٹرز آ رہے تھے کہ یہ تصدیق کریں کہ یہ بیمار ہیں بھی یا نہیں. اسی طرح سے ان کی اہلیہ محترمہ کلثوم واشی صاحبہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں بیمار تھی, اور یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی, اور پی ٹی آئی کے لوگ اس ہاسپٹل میں اس وارڈ میں گھس گئے یہ معلوم کرنے کے لیے, اور باہر یہ پراپیگنڈا کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے. اس کلینک میں تو یہ علاج ہی نہیں ہوتا جس میں ان کو داخل کیا گیا ہے, بالکل سارا فراڈ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہم ان کو دہرانا نہیں چاہتے, لیکن یہ مقافات عمل ہی ہے, اس میں کوئی انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کیا ہوا. مجھے آنکھ کا ہی پرابلم تھا ان دنوں جب مجھے اریسٹ کیا گیا, تو مجھے 16 دن تک انہوں نے میڈیسن ہی نہیں جو ہے وہ پہنچنے دی, گھر والوں کو پہنچانے نہیں دی, اور میں کہتا بھی رہا. تو بات یہ ہے کہ لیکن یہ چیزیں اب کرنا اچھا نہیں لگتا. ہم یہ نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو جیل میں جو سہولتیں, ان کی پوزیشن, ان کی حیثیت کے مطابق ان کی بنتیاں ان کو بالکل دی جائیں, اور ان کا علاج اگر وہاں پہ کوئی ایسا ان کو آتا ہے جس کا علاج جیل کے اندر ہو سکتا ہے وہاں پہ کیا جائے, اگر ان کا باہر ہو سکتا ہے تو باہر کروائے. ہمیں بالکل اس پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.